कौन है अरे कौन कहूछु तो निज को निज बुझे पारो छता सतरे सार भूले गला एथर मु अक्षर गोल गला धाड़ी सीधा करके कहबी सार बस हां सार अन्य थरा जेमिति एमिति भूल न होए आई सार हबनी सार ओ फेर इलाज भलिया खरी देबी सार ठीक अछि हां सार सुना 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 उदय नगर समस्त ग्रामवासी सुना आंभ महाराजा विजय सेनकर बड़ राणी सुरेखांक कुलरे गोटे पुत्र संतान जन्म हेइछि पुचुकी गाली फैशन बाली चाली तो बॉम्बे दिल्ली भोपालो ये भाई ना ये भाई ना ये भाई ना ये मौसा ये मौसा ये मौसा यारे 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 चाल देखी बाजी बेहरा यात्रा पड़िया ये वर्षर अनुसंधान मूलक नाटक साया चोरी कला बाह्या कुकुरा 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 अरे तो कौन कहूछु तो कथाटा बुझे पारो छता अरे मो तोते कौन कहिथिली बे सार मो तोते कहिथिली हम उदयगढ़ साम्राज्यर महाराजा विजय सेनकर बड़ राणी कुलरे गोटाए पुत्र संतान जन्म लाभ करिछे आ से वार्ताटा समग्र प्रजावासी पाखकु पहुंचेबा पाए आ तू एठी आसी गीत गाई डांस करो कथा कौन कि सार मु जदि अपेरा भलिया करी ना ताले राज्यर समस्ते मन रखिबे सेइथिपाई लाश कोटे झाड़ी देली सार हो ठीक अछि हेले रोमियो सार मो ए चाहे गोटाई कथा बुझे पारो आ को कथा कि सार हे बुटे हम उदयगढ़ साम्राज्यर महाराजा विजय सेनकर बड़ राणी कुलरे गोटाए पुत्र संतान जन्म लाभ करिछि हां सार औ सेपटे हम राज्यर महाराजा विजय सेन गोटाए चाषीमूलिया पुत्र को पोष्य पुत्र भावे ग्रहण करिछन्ति औ से चाषीमूलिया को कथा मध्य देइछन्ति जे हे उदयगढ़ साम्राज्य ताकू कुआड़े राजा कराइबे हेले एथर से चाषीमूलिया पुत्र साम्राज्य राजा हम ना राजा निज पुत्र राज्य राजा हम এই কথাটা মো জমারো গেছে বুঝে পারোনি রমিও তু যদি জানিস তাহলে বোয়া করে সেটা প্রকাশ কর सारे मो ना परा रोमियो लाला तुंडरे रोमांटिक गीत बेकरे तुलसी माला तारु सहर छले मो हरि लीला जे मोते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला मां कसम झुकेगा नहीं साला अरे लाल टोपी लाल रुमाल गा गा परा परा बोली करी देसी कमाल आगे आगे देखो गुरु होता है क्या ये भी लीला पिल्ला लगाई देवी जे स्वयं श्री कृष्ण मध्य से लीला करी न थी बे सारे अरे केमिति लीला लगाइबे सार अरे सेटा प्रकाश करबे सारे समय आसिले सब गुट्टे गुट्टे करी प्रकाश करी देवी सार हमरे तो कहिबा कथा जे हमको समय को अपेक्षा करबा को पड़ी हां सार समय से कथरा तो किंतु गोटे गोटे करी बगरे निश्चय प्रकाश करेबो हां सार समय आसिले टोटल प्रकाश करी देबो अरे ठीक अछि रबे सार सेपटे हम उदयगढ़ साम्राज्यर महाराजा विजय सेनकर जो पुत्र जन्म हेछे हां सार ता उत्सव रे समस्त विभोर ओ हमको मध्य से उत्सव रे जाई शामिल हबा को पड़ेबो हां सार मिष्ठान न मिलिबा जीवा सार ताले चल रमे के सार
ସାନରାଣୀଲୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲ ଆମ ଜୀବନରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କେବଳ ଖୁସି ଖୁସି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେଇ ନେବା ମାତ୍ରକେ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଆମ କୋଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଖା ନାରେ ଧନ ତୁ କାନ୍ନାରେ ବସିଲା ପଥରଟା ପରା ବସିବାଟା ପରା ତୁ କାନ୍ନାରେ ବସନ ଆରେ 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 ତା କାନ୍ଦନ ଶୁଣି ସତରେ ମୋ ପୁଅ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ନାରେ ଧନ ତୋ କାନ୍ଦିରେ ସୁନା ତୁମ ସୁନା ପୁଅ ପରା ତୋ କାନ୍ଦିରେ ଧନ ଆରେ ଆଲୋ ଏ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ତମ ମାନଙ୍କର ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଉଣା ରହିଯାଇଥିବ ଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁପୁତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟର ବାପା ହଁ ସ୍ୱରୂପା ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣି ଆମ ବେଣୀପୁତ୍ରକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଣୀ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଆଇ ଦେବି ଆଉ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ଦେବି ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱାମୀ ଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଅ ସୁରେଖା ଆରେ ଧନ ତୁ କାନ୍ଦାରେ ବସୁନଟା ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ମୋ ଧନ କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ ଏ ହୃଦୟ ମୋହର କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ ଏ ହୃଦୟ ମୋହର ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା ଗଣ୍ଠି ଧନ ମୋର ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା କାନ୍ଦନା 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 ଓହୋ କାନ୍ଦନା ମୋ ଧନ କାନ୍ଦନା নয়ন পিতুলা কান্দনা মো নয়ন পিতুলা কান্দনা রাজকুমার তোমাকে লভিজে খুশি অপার হসি নাচি উঠে দাণ্ড দুয়ার রুষিলে ঝরই লুহ মোহর উদয়নগর রাজকুমার তোমাকে লভিজে খুশি অপার হসি নাচি উঠে দাণ্ড দুয়ার রুষিলে ঝরই লুহ মোহর নাচিব গাইব নাচি নচেইব নাচিব গাইব নাচি নচেইব ঘরুয়ার এ ভাবনা গণ্ঠি ধন মোর ঘরুয়ার এ ভাবনা কান্দনা 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 ওহো কান্দনা মো ধন কান্দনা মো নয়ন পিতুলা কান্দনা মো নয়ন পিতুলা কান্দনা কান্দিলে কান্দে এ হৃদয় মোহর কান্দিলে কান্দে এ হৃদয় মোহর বুঝি যাও রে মো সোনা গণ্ঠি ধন মোর বুঝি যাও রে মো সোনা বুঝি যাও রে মো সোনা ধন বুঝি যাও রে মো সোনা
ଆଲୋ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବାରୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣି ଆମେ ବେଣୀପୁତ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ମୟ ବିନୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଲ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସେଇ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଆଇ ଦେବା କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱରୂପା ତମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଶୟନ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଣୀ अरे हे रमेश सारे अरे तो ऊपर सही दिन कही सार अरे एमती लीला पाला लगे मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण मध्य मो लीला कथा बुझे पारे अरे केमिति लीला लगेबो अजी तोते गोटी गोटी करी सही कथार प्रकाश करने को पड़ी सारे मु जो लीला पिला योजना करिबु बोली भाबिथिली सबु सत्यना सेवा को बसिलानी सार मो योजना सबु भंग हेबारे बसिलानी सार हे रमेश अरे तो कौन कहबा को चाहछ बे तो अनेक पुड़ा योजना भाबिथिलो हेले तो योजना सबु ठो हेबा को बसिलानी हे रमेश अरे प्रथमे प्रकाश करी कि देखे तो योजना गुड़ाक निश्चय कार्य अच्छे सारे मु कौन कहूथिली कि आपण जदि राज्य रे राजा हुअत कि मजा हुअता सार प्रजा मानक शासन करते ऑर्डर ऊपर ऑर्डर छुटाते सार कि मजा हुअता हे रमेश सार अरे सेटा केबेले संभव हे पारिबोनी आ काहे कि सार कहीं कि ना এই উদয়গড় সাম্রাজ্যর মহারাজা বিজয় সেন মতে বহুত ভাল পান্তে और सत्य समय ए उदयगढ़ साम्राज्यर राजा अछंते से थाउ थाउ केबेले मो साम्राज्य रे राजा हे पारेबेने रमेय এই কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে অসম্ভব सारे आजिकाली दुनिया रे किछि असंभव नुह आपण थरे भाभी देखंतु सार आम देशर वैज्ञानिक माने चंद्र पृष्ठ रु आरंभ करी मंगल ग्रह पर्यंत गलेनी आउ आपण कहउछंती असंभव सारे सारे मो मुंड को बढ़िया उपाटिए झुटी सारे रमेय अरे केमिति उपाय बे अरे सेटा शीघ्र प्रकाश कर सारे आपणकर गोटाए झियो अछंती नाम तार तनु प्रभा हाँ सार आपणक झियो तनुप्रभा को जदि एई राज्यर महाराजांकर सान पुओ सहित बाहाघर करि दिया जाए ताहेले एई राज्यर समस्त स्थावर स्थावर संपत्ति एवं राज्य सिंहासनटा आम हाथ मुठा को चली आसीब ओछे ओछे परामर्श दई छोरा में सारे अरे मो मध्य अनेक दिन हलो এই কথাটাকে চিন্তা করে আসছে বসিনা রাত্রে রাজা হয়ে পারিবেনি हाँ सार কিন্তু ও ঝিও তনুক তো এই রাজ্যের মু পাট্টরানি করে পারিবে सारे हेले गोटाए असुविधा अच्छी सार হ্যাঁ রমেয় अरे केमिति असुविधा में सारे असल समय रे सही सला मनुआ चाषी बुढ़ाटा
ତା ପୁଅକୁ ମହାରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ଟେକି ଦେଲାନି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଥର ଥୋଇଦେଲା ସାର୍ ଆଉ ମୋର ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ହଁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଶଳା ତନ୍ମୟର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହବ